नमो भगवति देवताभ्यो नमः। नीलाञ्जनस्तमवासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। अर्धकाय महावीरं चन्द्रादित्यविमलं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं नमाम्यहम्। पराशरसङ्काशं तारकाग्रमस्तकं रौद्ररौद्रात्मकं घोरं तं केतुं नमाम्यहम्। श्रीधरं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वपत्रेण शुद्धोदकेन स्थापयामि। यस्यो नाम रूपाध्याय देवी सर्वमङ्गलः। नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। यदा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न द्राक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। यज्ञेन यज्ञमयिदुन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनं ते हनाकमहिमा न सुचिन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ नमो श्रीधरं त्रिगुणाकारं। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಕಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ.